Ang Diyos magandang ginagawa ni Kagabuyan. Habang welcome ang tanan ng maging sunan. Hindi sa kanibuan ko to. Salamat kayo sa inyong pagkakti. O welcome ako ba ng sunan ko naman rin. Bugay na na din. Habang welcome ang tanan. Kung ang Ginoo nagatinusulti, I will come again. Buot pasabot na agoy kuman na mubalik yun siya ang pangutana kinsa man iyang balikan. Ha? Ang makasasala. Ang iyang mga katawhan. Ang pangutana, apil ba katas balikan sa Ginoo? Yes or no? Yes! Adi mo na akong ingon bugno kayo. No, magani mo. Damo na kami manghulit tayo. Ulti magani ta mga luwas na ning hitabuan eh. No? So, ako usab kamo. Mao kini ang iyang gisaad sa diha nga mga manulunda nagsaad nga si Kristo muan may pag-usab. No? Tanawan na dinhi. Buhat 9 pinakanayon. O sa nagasulti na siya niini, samtang na nagtanaw sila, naisa siya sa itasan o gibayaw sa usa ka panganon hawa sa ilang mga mata. O samtang sila nagatutok pa sila niini sa langit na nagpaikon siya sa taas, tanawa, nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nagbistig puti. Unsa man sila mga manulunda. O mingon kanila, mga taong galilanhon, ngano nagatindog man kamo dinhi o nagatutok sa langit. Kini mao Jesus nga gikuha gikan kaninyo. Nga ay mabalaka kayon, siya mobalik mga kaigsunan. Kinsa yang balikan? Ang iyang mga katawan. Dinadayag ni Hab, revelation ni gipadayag. O unya ang mga hari sa yuta tanawa. Kini mga hari o ang mga kadagkuan o ang mga hiniral o ang mga dato bintaha at publi-publi rata. No? O ang mga kusgan, katong mga kusgan din na, kumpiyan sa mo. O ang matago sa ulipon o taong gawas, mitago sa mga lamog o sa mga pangpang sa kabukiran. Ganong mitago man sila mga kaigsunan. Kaya dili sila magkaako sa pagtanaw sa himaya sa Ginoo, sa pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan. O nagaingon ni ato mga kabukiran o mga pangpangan, tumpagi kami o tabuni kami gikan sa naon sa naglingkod sa trono o gikan sa kapungot sa kordero. Hinumduman na ito mga igsoon nga sa pagbalik ni Kristo, dili kay magpakamatay sa kutro kung dili siya na ang maghuhukom. Niyanang panahon na ang kapungot mga kaigsunan, dili na yun mabasta-basta. Ang gugma na napamana, dili na. Ang dautan magpabilin sa dautan, ang buutan magpadayon sa pagkabuutan. Unya katong mga tao nga dili ka ako pagtanaw sa Ginoo, si Mayas Ginoo, mga tuspang-pang. No? Unya magpatumpag ni hangin sa bukid niya, tumpagin na kami kaya di mi kaako magtanaw sa tronos sa grasya des Ginoo. Kaya nabot na ang dagong adlaw sa ilang kapungot o kinsabay arang makabangbang ni kuyaw. Kini nga minsay makisunan naharlok ay ko ani. Pero alam ka nato nga nangalagad kay Kristo, dili kita angay mahadlok nini. Amen. Ang angay na mahadlok nini kadto mga tawo nga wa gyud intawoy pagtagad diha sa Ginoo. Kana bitong ayha ra bitaw mga kaigsunan mutuaw sa Ginoo kanang mintas buhi pagagatindog pa or amatang gusto mo lang kanang gatindog pa ta mo atong simbahan or kanang ibabag na ta inig sulod sa simbahan. Kasabot mo nang ibabag kanang na magsunod ba ang kabungot. Grabe yun mabangbang mga kaigsunan. Ang putli o kasing-kasing makakita sa Diyos. Mauning na kanindot. Mauning ang nakanindot na minsay mga kaigsunan. Kaya naman, Mateo 5:8 basa. Bulahan ang mga maputli o kasing-kasing kaya makakita sila sa Diyos. Mahiring panahon na katulang putli o kasing-kasing. Kung sa may putpas-putan na putli o kasing-kasing, katong putli, katong walay hugaw, katong walay buling mga kaigsunan, katong mga katawhan sa Ginoo nga nangalagad pagbalik niya kaniya, mautoy makakita sa pagbalik sa Ginoo. Amen mga kaigsunan? Nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag si Mayang Jesucristo
nga atong dakong Dios ug manluluwas. Apan sumala sang saad kita nagapaabot sa bagong langit o usa ka bagong yuta diin nagapuyo ang pagkamatarong. Niining panahon na mga kaigsunan, magapuyo ta ni anang giandam sa Dios nga mo ang bagong langit o bagong yuta. Ug kinsa may papuyo nga nang giandam niya kadto lamang naging dinhi sa una kanang Pedro 3:14 basa. Busa ang mga hinagugma, sanglit nagapaabot man kamo ni ini mga butanga, paningkamuti kayod ninyo nga mahikaplagan kamo nga wala untay buling o hugaw o nga maanaa kamo sa kalinaw. Amin mga kaigsunan. Unsa Ginoo sa puno sa Ginoo, busa mga hinigugma gipangga kita sa Ginoo mga kaigsunan, ug dili gusto sa Ginoo nga kita maapil unya sa silid nga ipahamdan ngadto sa yawa mga kaigsunan. Nag-ingon ang puno sa Ginoo, paningkamuti kayod. Unsa may pagpasabot sa paningkamot? Ang ka na magpaningkamot ka, sayo na dili. Dili. Lisod kayo. Kingaman, maningkamot kayod. Ninyo nga mahikaplagaon ka mga wala untay buling. Pero kung mabulingan man gani, ayaw ka problema, kinaidagan sa riya nga sunroks. Maningkamot nga unta walay buling. Pero nabulingan man gani, ang atong pagbangalaga na sa Ginoo, dili paulihan tanan, mauning panahon na nga moduol ta og malaga na sa Ginoo. Amen. Mauning panahon na nga magreconcile kita diya sa Ginoo o kita mga kaigsunan maanaas kalinaw sa tanan nga panahon. Ikatulo, ang panaw luyos kabituunan. Si Kristo mo abot. No, labi di ako dunta maguna-una lang. Manununda banhawon ang mga matarong ug una. Mao ti unahon. Kung naay mga linya-linya din sa barangay, unahon mo gid mga senior citizen. Pero sa pagbalik sa Ginoo, ang unang banhawon katong matarong nga nangamatay ang taong una. Naay mga sinutin sa uban nga kanang banhawon ipon sa nabilin nga mabuhi sa iyang pag-abot musugat sa Ginoo sa kanginan sa ilang dalan paingon sa langit. Pagkanindot kayo sunungon mga kaigsunan. Niining panahon na ang mga patay dagkog kagbay mga bata pati puya nangamatay nga inosente kayo nangamatay nga nangalagad kay Kristo mo una sa pagpamangon mga kaigsunan o kita mga buhi pa ng panahon na bagasagawon ngadto sa panganon. Kay ang Ginoo unang Tesalonica 4:16 basa. Kay ang Ginoo gayud mo ha manaog unagikan sa langit inubanan og sigit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa panunda og sa tingog sa trompeta sa Dios og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Og kita nga mabuhi pa na ana nga mabilin unya buutan ra gihapon usaban pagasagawon ngadto sa mga pangalan uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kanginan ug sa ingon ini kita magapakiguban na sa Ginoo sa tanang panahon makaingon gikog sana all. Amin mga igsoon. Amen. Makiguban ta sa Ginoo sa tanang panahon. Ngani una na una ang taw kamatay, no? Nianang panahon na dili na kay ang iglesia sa kalibutan putol magpagreunion apan ang tanan nga magkatawhan kauban ni Jesus hangtod sa kahangturan mga kaigsunan. Versikulo 18 sa unang Salukara 4 ningon dinhi busa paglilipayay kamo ang usa ug usa pinaagi niining pulungan. Dili lang kay kana mga kaigsunan mga higala. Isulti ko gini-gininyo mga igsoon nga ang unod o dugo dili na magapanunod sa gingarian sa Dios o ang madunot ra dili magapanunod sa mga butang nga walay pagkadunot. Ani karon isulti ko kaninyo nga usa ka tinago dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usa daw mga usap. Mao na nga dis kalibutan magisunan ayaw sa mo pag-una-una usap-usap sila. Why? Kay time will come mausap po naman gina. Kailan mo ni Sanderford maon mabuhat sa Ginoo mga gwapo o gwapa. Amin mga igsoon. Pagkanindot kayo kaya anang panahon na mga usap ta kining ato mga dagway mga kaigsunan nga apik isod kayo ay kabalaka kana bitaw pasaylo ako sa base no
magwapa na na, magwapo na na magkisunan. Unya, unsa kakalit na pagkausap, di na ka magparituki. Kaya basta na hindi na ka mag-ilang sa Ginoo. No? Sa usa ka pagpamilog, kanang pamilog kansot ra kay na. Inigtingog na sa katapusan turbita, kaya ang turbita pagkatugon o ang mapatay, pagkabanhamon na may lawas na dili na manunod. Pagkanindot. O kita na mabuhi, na maapyan pa na ng panahon na, mga usap, mga kaigsunan. No? Ang atong mga nawong, akong nausap kani adto katong dili pa kinina ni kami. Mga arthritis, no, dagan ta mga haplas-haplas. Okay lang mga dalaga kung ikaw pa kay humot man ang mga bambini, mga juta nga dili na mamatay sa naon. O sa diha ng lawas na madunot na, kay lista na dili madunot. O ang lawas na mamatay na, kay lista dili na mamatay na, matuma na gayon. Unya ang nasulat nga nagingon, ang kamatayon gilamoy diha sa kalaugan. O kamatayon, hain naman ang imong pagka malaugon. O kamatayon, hain naman ang imong ikot urlala. Tapos nini nadungog ko, ang daw magusog nga tingog sa dagkong panon dito sa langit nga gingon, Hallelujah! Hallelujah! Ang kaluwasan o ang himaya o ang gakanghong iya sa atong Dios. Amen mga kaigsunan. Unya nadungog ko, ang daw tingog sa usa ka dagkong panon sama sa kagahom sa dagang mga tubig ug sama sa kagahom sa mga makusog nga paglipat sa madalugdog, nagsingkit nga ingon, Hallelujah! Kay nagahari ang Ginoo sa nga atong Dios nga magagahom sa tanan. Niini nga gabi mga kaigsunan ang atong mga pag-ampo sa katapusan basahan sa Biblia, ang katapusan kapitulo, katapusan panig ni si Kristo nagsulti sa tulo ka higayon sa iyang saad sa pagbalik. Unsa gingon sa Pinadayag 22:7 na kanayon, basa, huwag ka ama, muabot ako sa dili madugay. Dili lagi sa madugay mga kaigsunan. Tanawa, muabot ako sa dili madugay, nga magadala ako ipamalo sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa ilang binuhatan. Niya ba yun? Pinadayag 22:20 na kanayon, ang pangingatuon may tungod ni ining mga butanga nagingon sa pagkatinuod, ako mo abot kayo sa dili madugay. Amen. Umanhi ka na, Ginoong Hesus. Mga higala mga kaigsunan, pila man kanato karon, pila man kaninyo ang nagatuo nga si Kristo magatuman sa saad nga muanhi pag-usap patas kamot mga kaigsunan. Salamat. Pila man po kaninyo ang nagahandog ngadto sa langit pataas kamot mga kaigsunan. Salamat kayo. Ipakita pinaagi sa inyong pagtindog sa luturanan alang sa usa ka pedaso nga pag-ampo mga kaigsunan. Kung inyong gibati nga kamo nagatuo sa saad sa Ginoo, atong himuon ang pagkigsaad mga kaigsunan nga sa pagbalik sa Ginoo atong gihandom nga kitang tanan makakuyog ni anang langit nun nga bulianan nga giandam alang sa Ginoo. Kung inyo kanang dawaton mga kaigsunan, palihog tindog sa imong giliguran kay maghimo kita sa usa ka pag-ampo. Dagan sa hapit na gayud mobalik aron sa pagluwas sa mga pagkatawhan o sa paghukom sa matag usa sumala sa binuhatan. Niini nga gabi Ginoo Dios among gipasalamatan ang mga mensahe nga nagpadayag sa matag usa kanamo nga niining nagkinapos nga mga panahon amo gayon nga isaad ang matag usa namo